Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yafqahu qawli amma ba'du. Sadatanal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para kasempaan. Wa nakhusu bidzikri salana simulja Kiai Haji Nahrawi. Saya nasimulja Kiai Haji Ahmad Rofiki, juga kiai selain saya saporana tak bisa abdina, tak bisa ki asma agung tong setongah, namun tak ngurangi rasa takzim abdina dek ka beliau saja. Jamiyatul Hadrah Al-Mahabbah sareng setajah jamaah epon sebutan Gulamul Ja'aki, Bapak Kepala Tisa otaba epon saya mewakili, sareng setajah perangkat epon sebutan Gulamul Ja'aki, Sahibus Sa'adah was Surur, salana simulja taretan Bapak Lutfi sareng Ibu Nur Hamimah sekeluarga Kak Dinto sebutan Gulamul Ja'aki. Semoga badan kula sarang ajunan sedaja serabu tempat Kak Dinto sedaja nah muka-muka kacarat minangka kabula seemul ja'aki sarang Allah subhanahu wa ta'ala dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah nengi baja samangken badan kula ajunan sedaja ekarsani sarang Allah subhanahu wa ta'ala bisa areng-sareng rabuh nengi tempat Kak Dinto memenuhi undangan tuan rumah sekeluarga. Tanto bisaos tuan rumah sekeluarga Kak Dinto cek bungana cek cember rabu ajunan saja. Samoga barokana ajunan mabunga tuan rumah kaudian beten kula ajunan saja juga moga bunga sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samuga tetep bisa kia dak ka ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan sebutan Gulamul Ja'aki, saya nasi mulja taretan Bapak Lutfi sareng Ibu Nur Hamimah sekeluarga Kak Dinto. Ngatarelongku beten kula ajunan saja cek teronah ngamponga doa barokah. Karena alhamdulillah beliau Kak Dinto kasokan epon Allah paringi nikmat selangkong agung aropa keturunan bini paringi nyama Kayyisah Naura Qur'ani. Insyaallah manabi tak kaleb arte epon madhurana Kayyisah Kak Dinto bebini sepenter otaba bebini secerdas. Naura Kak Dinto artena cahaya, Qur'ani Kak Dinto artena Al-Qur'an. Jadi manabi sampung Kayyisah Naura Qur'ani bebini penter seodi nengi cahayana Al-Qur'an. Samoga barokana doa ajuan saja ananda Kayyisah Naura Qur'ani yang katerceta sareng Allah epatati nak kana bini sesolehah taat dak Allah dan Rasulullah ngabek teh dak ka guru sareng orang sepoduana
kong langkong odi edelmanna cahaya epon Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Para junan sebutan kula muljaaki Sayyidina Ibnu Abbas debuna beliau beda telok perkara sekak dinto kodu elakoni secara berpasang-pasangan. Jadi artinya telok perkara kak dinto ampun beda gendingan nah. Mun cuma setong elakoni, setong nggak tinggal kak dinto tak paju ke pangeran. Bentak etare maaf bentar. Ibarat mangken obeng kertas atosan ebu misalkan. Kak disak kan beda dua. Beda bagian ada, beda bagian budi. Kak disak tak kening pesa. Artinya mun perak kun beda ada nama rolo, budina kosong, kak itu tak kira paju bentar. Sabali kecukan budi nama rolo beda ada na kosong, tak kira paju juga. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas kali itu apa yang uning kebetulan kula juan saja beda telok perkara, setelok perkara kak dinto ampun andi gendingan bang sebang ben kak dinto mana bi cuma setong elakoni maka pakun tak paju ke pangeran. Penapaan saya pertama? Saya pertama ati Allah wa ati Rasul. Ini kan saya pertama. Ini kan gendingan. Atora ocak bak nada ke Allah ben atora ocak bak nada ke Kanjeng Nabi. Jadi mun beda orang perak kun malolo taat dak ke Allah tapi tak taat ke Kanjeng Nabi kali itu tak paju ke pangeran. Bentak taremah. Kamar panah. Ini kan nyaman sabora dan gula muka karena kan itu lah kada bak kabab. Beda orang edel mana urusan bajang norok Al-Qur'an. Cepon si Al-Qur'an aqimis sholata li dzikri. Afaja ngabakna guna ka angku enggak ada kasengko. Ini kan norok Al-Qur'an. Jadi beda orang misalkan dalam urusan bajang perak kun norok si pangeran si Al-Qur'an. Afajanga cuma ka angku li dzikri enggak ka pangeran marolo eling cepon bahasana. Keng tak atorok si Kanjeng Nabi. Si Kanjeng Nabi katipun apa? Debuna Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Bak namun afajanga teroe tarema musuh pangeran toro sesengko. Si Kanjeng Nabi katipun apa? Kanjeng Nabi ini kafajanga beda wudukna. Beda takbirna, beda rukukna, beda sujudna. Jadi nyon sama orang, mun beda orang aroma sa ibadah ke pangeran, semak ke pangeran, tak lebat benglabeng Kanjeng Nabi, tak kira paju ke pangeran. Tak kira paju. Ini kan ngi daerah lekung nyon sama orang ento. Min dimin kato beda orang nyon sama orang ento. Soto jana kato iyokor kalaban urusan batin. Urusan bajang batin. Urusan puasa lambak mari puasa nang kita bu ibu sang bulan japa. Tidak ada puasaan boleh jemaah. Urusan haji Ka'bah pun beda ya, Mbak. Tidak usah antar Mekah boleh. Nah, kak dinto nyaman nyuun sabora, kak itu ajalan saparoh. Aroma sahabat na taat ke pangeran, tapi tak lebat lan jalan Kanjeng Nabi, itu tak parat sudah Allah Subhanahu wa taala. Kullu tariqin ila Allahi masdudun. Setaja jalan nuju dak Allah itu top ben Allah. Tak bisa nembus ke Allah tak bisa. Illa ala man iktafa ala atharir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang seenda ajalan norok dekat lampana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa para juan sebetulnya. Panjenengan misalkan ngaku ibadah ke pangeran bahkan panjenengan nyon sapora ngabi aki murah kangku ibadah dak Allah keng tak ngiring se Kanjeng Nabi tak kira parat tuh. Karya abid saja mak. Makanya setong bekto Kanjeng Nabi pernah muka dekat para sahabat. Sahabat ni kan orangnya cerdas-cerdas. Atanya ke Kanjeng Nabi pagi kayak itu umat bekto na padang mahsyar. Setuju na kak dinto pada akompol dari Nabi Adam sampai umat seajunan paling terakhir. Nah, katipun apa carana ajunan ngauningi sekak dimaan umat seajunan bekto na campur kalaban umat selain. Cek adi saasaloy saja. Napa debuna Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tanya ke sahabat, sahabat umpama satya nengi dalam setong lapangan beda jaran berna celeng kabeh buluna celeng molos di antara jaran seberna celeng molos beda pan berempan jaran se muana pote sokona se empat ada budi pada pote kau tanya agaknya bisa abak nabi teeki antara jaran sebeda potena bekto apolong nengi jaran sebeda celeng kabeh
Napa debuna sahabat engke jelas gampang abi teh Kanjeng Nabi cek jeren sebada potena apolong ben seceleng pas teh sepote napa debuna Kanjeng Nabi ummati hum ghurrun muhajjaluna min atharil wudu tahu wabana tang umat pagi bakal nyunar bakal kaular sonar ning idi mah min atharil wudu lamba sewudui muwana sewudui nyunar tananga sewudui nyunar sokona sewudui nyunar bila nyunar jadi tang umat bila jadi tang umat jadi si berhak oleh tang syafaat teti pagi kang kui Kanjeng Nabi oning ka umat teu kempang lamba mun audu bajang ngangkui wudu umat teu Kanjeng Nabi mun beda bajang tak ngangkui wudu kita kira kenapa kun petang bekun kijak salah ki masa apa sera siapa jenengan tak nurut Kanjeng Nabi apa pangeran nurut saya buat tibi cek mula engki jak kalau aku pasar kali roaki abad tibi nah arah apa sing kok mata ngiring Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kanto saya pertama kita kan biasa punten tak baju mana biasa nomor 2 para juan sebutan kula amul jaki wa aqimus sholata wa atuz zakah nika dalam Al-Qur'an jadi emak kadima abada debu wa aqimus sholah itu mesti toro wa atuz zakah ampun parsani Al-Qur'an jadi artinya abaja ngabakna keng cek lupai zakat tebeki ka orang fakir miskin artinya mun beda orang baja ngamapan hubungan ben pangeran mapan keng orang tak pernah azakat sama sekali baik zakat petrah sebeda nengi bulan Syawal bulan Ramadan otabah zakat mal zakat harta bila ampun dapat deka baktono kutu azakat orang kepada ka mana bi salat teu mapan keng zakat tak apa keluar tak baju ka pangeran Imam muda buktena kan sampai nengi dalam Al-Qur'an nih kan nengi surat si paling pandek carita aki gak disa beda orang ben Allah kocak lecek andi agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin tahu buat Muhammad sekemaan orang si lecek ke agaman ngaku Islam mun polana keng tak baju ka pangeran lecek masiraan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim orang seta hendak memperhatikan anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin bentaan di ari-ari pri dak goreng miskin. Jadi artinya mun pada orang afojong mapan, keng tak pernah ngabesa kali ka orang fakir miskin. Tak pernah memperhatikan dak anak yatim, tak pernah beri zakat, yukadzibu biddin lecek. Ane ka bener anak kaula ben. Di makana nyon sabora bada riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad. Bada carita ketika dinto. Bada setong syekh mana Syekh Abu Sinan. Syekh Abu Sinan nika setong bakto katamuyan kancana kampauring. Kaleresan bakto ke panika beliau alik tatangke atingkeul umur. Akhirnya beliau ada budak katamuya. Kaula mangken tatangke atingkeul umur. Ongkuna bani mangken bari ampun satingkeul. Yang kula kita sempat ala labat. Toreh san misan beda sampean kasar ngala labat. Wah kita toreh kiai. Mangkat Syekh Abu Sinan kan. Dapat ke tempat orang yang tinggal umur beri kadisa ningale beda orang lalaki nangis akhirnya semai ban Syekh Abu Sinan tinggal pasabar satu zaman usaha kata ampun beda caratan abang saya bang kangku dapat ke pangeran tinggal pasabar nah napa matur ka itu saporana kiai beni urusan ampun alek dapat ke ajal abdina saya katangis mulai beri karena abdina ban Allah paningaleh dak kabedan alek ning dalam malam kubur. Akhirnya kan itu Syekh Abu Sinan tanya, "Ba sampean bisa ningali perkara gaib?" Punten bani perkara gaib Syekh Abu Sinan. Abdina caritana ka tiga dinto beuri. Saamponna abdina ngubureuki tang alek. Lastare kubureuki abdina dapat kacompok beda obang seelang tak pangki. Sare nengi lamari tak pangki. Erok sorogan tak pangki. Ngak dan gula cek obang kepanika beda nengi kasang. Kasangi paling atas. Obang lamba ini ka obang dinar ben dirham. Dinar ini ka obang sedari emas, dirham ini ka obang sedari salaka. Nah abdina ngak obang kepanika beda nengi kasang. Bek to ngupuraki ale ngak cek obang kepanika keker bari ning kuburan. Akhirnya dan kula karena iman obang kepanika banyak kula bari ebok tanah orang pada paleman saja kula abali ka kufuran teroh ngalaa obang kepanika sabrun dan kula rosaki carita nika norok hukum fikih di antara kufuran seoleh bungkar pole kak dinto mun beda
harta berharga tanorok kadelem. Misalkan bodoh kegelenga lopai tak yocol misalkan kenging kata bungkar boleh. Kiwon perak wes selemai bujak bungkar boleh tak pokok kan itu punten. Jadi pes kok cecer 10.000 ning dalam bungkar boleh tak kenging punten. Dadi mun pes berharga harta banyak pas cecer nang dalam kenging bungkar boleh. Ampun para jiwan sebeten kula amul jaki pas acara eta kan itu. Bakto beten kula ngoro kuburan na alek. Dan kula tak kerjat ngetok andus. Dari dimah andus dia. Akhirnya benten kula karena penasaran ekale karo mak pas padang ngetok ke kepanika di dinding are. Ampun buka benten kula dan kula sepaling tak kerjat ningale alek along-kalong apa ini ngiler. Ampun karena dan kula sebagai taretan dari daging tak narema dan kula tanang ijulogi benten kula kaangkui ngalak narik kalong apa ke kepanika. Ternyata dan kula loba ada kan itu siapa tahu tanang ngalak celeng. Tak kerjat saya beli sini. Bahwa bisa sampean ketiga dinto. Napa saya lakoni amal lah alik na sampean lambat nang itunya. Akhir abala alik kadin to orang soki. Keng nyon sabora alik cerek tanda azakat pelekatan. Akhir ada bu Syekh Abu Sinan Masya Allah. Kini keampun leres debuna Allah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah bakal elang kalau ngaki orang jeria hartana selam bakhil ila yaumil qiyamah pagi ning hari kiamat. Jadi artinya nyon samora mun bodo orang mapan bejenga keng lopai tak apa ring zakat dak ka fakir miskin tak ingat dak ka fakir miskin tak abri zakat maka nyon samora gak dinto tak paratu dak ka pangeran. Timangkana nyon sabora ajar fikih neka parlo. Jadi takok nengitunya na abak kak dinto koduna abak wajib zakat pas ternyata kita epa keluar sama sekali. Kaula nyon sabora lagi selama agente selama nerosaki beten banyak agente selama nerosaki almarhum Baba Ki Rasyidi nika 12 tahun kesemangkin. Selama 12 tahun situng orang cuma saya pernah entar kabupaten kula khusus tojuk kabupaten kula minta bitongaki zakat. Orang to poten entar kabupaten kula. Oke, abdina andi emas duon. Kak Dinto kira-kira sapona apa zakat sekotui bajareki. Nah, buru nikah pertama kali ban sampai kesampaian subuh boleh ampun. Tak ada sampai kesampaian. Padahal orang nikah mun andi barang andi dunya paparing dari Allah Subhanahu wa taala kan itu wajib hukum zakati. Salah satu contoh salah satu tengku tak muka satu juga nanti kan benar cerita fikih. Abid keluk dekian. Orang misalkan namen padi, namen jagung. Kak dinto misalkan padi kepanika kita ekole tak ekombi sama sekali kian. Ki ben la asa. Kak dinto mun pon dapak deka 1.200 kilo. Otabe sakin 1 ton 2 kintal kan itu wajib zakat. Jadi misalkan panjenengan namun padi pas sampun na eanye jek mula padi kepada ki badal asa dapat 1.200 kilo 1 ton 2 kintal wajib zakati. Tapi manabi umpama nampun lastare selip pas kepanika kare beres malolo la asa ampun sobung kak dinto mun dapat petong atas 20 kilo ampun wajib zakati. Petong kintal 20 kilo wajib zakati. Sapona apa zakatnya? Tergantung. Misalkan sampean namen padi kak dinto tak ngangkui biaya sama sekali murni dari ojan panjenengan tak makalar obang sama sekali maka panjenengan capok bek raja 10%. Mun misalkan tak ngangkui biaya. Keng mau ngangkui biaya sampean majer tokang, majer orang sarawan ben semacam maka cuma capok 5%. Jadi misalkan dari petong atas 20 kilo kembanga petong atas 20 kilo misalkan ngangkui ojen mau tak ngangkui biaya berarti petong 22 kilo pak keluar bagi orang fakir miskin. Mun sampean ngangkui biaya maka saparona dari petong 22 kilo 36 kilo bagi keluar bagi orang fakir miskin. Berarti sampean pun azakat. Bila pun sampean azakat, bejeng kata rema zakat bekal teti harta seborokah. Amin Allahumma. Seterakhir, ampun nyanyak banyak berlakoni tapi. Nah para juan sebetan kula amul jaki, saya nomor telok. Karena beda telokan kelak kula nyambut lagi.
Dawuh Allah dalam Al-Qur'an anishkurli waliwalidaik. Jadi Allah nika makon odik na badan kula juan saja kak dinto pakon ben Allah kang kuya kalangkong. Kalangkong saya pertama anishkurli dawuh Allah. Bakna kudu kalangkong kasengko. Asyokor dak kasengko. Tapi tak cok kasengko waliwalidaik ben kia bakna kudu asyokor dak orang sepo duana. Dadi mun beda orang odi orang kepanika odi perak kuncek mulaa ibadah ke pangeran malolo keng banggal ka orang sepona tak kira tarema mana palas engki para kiai kan tampun acareta dan kula cuma nyarita ibadahna lamba bedo orang ahli ibadahna tak kung tangkung lema bekto ibudian na kanjing nabi si adua kanjing nabi kurang mustajab ketibon apa nyaman alqomah. Cuma para juan sebutan kula awal jaki semata kerjat ke kanjing Nabi bekto alqoma acing kelo umur ngucap la ilaha illallah tak kelar betul. Padahal wirid la ilaha illallah sebenarnya itu tak kekurangan betul. Sedekahna masyaallah, puasana tak kening kebitong betul. Keng anapa bila pun acing kelo umur bekto etalken ben Sayyidina Bilal tak bisa ngucap la ilaha illallah. Kanjing Nabi tak kerjat akhirnya ada bu engkau tahu dia. Orangnya soleh dak Allah mapan bagus ibadahna keng sing kok tahu arah apa tak bisa keluar la ilaha illallah karena dia andik dosa karing sepona be odi orang sepona kini mana bisa laki sobung kanjeng Nabi keng sebini bedah olok ampun kata sepo kan engki kanjeng Nabi bener bakna andi anaknya mana alqomah leres kanjeng Nabi tahu bakna alqomah saya dalam keadaan kean tak bisa ngucap la ilaha illallah padahal jera ibu dia nang kok abajang puasa nang kok tahu sadekana tak kening bitong. Keng jeria sampai ke satia pakun tersiksa kalaban sakaratul maut karena sing kok tahu mas tendik dosa kabana. Engki kanjeng Nabi sapora satia. Tak bisa kanjeng Nabi sakit geluk kanjeng Nabi. Tak ndaknya pora. Lah tanda ongku punten kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi ada buka Bilal tulian nyari kaju. Pak kompol kaju. Sahabat-sahabat selain nyari kaju. Kebaya pun apa kanjeng Nabi? Yo berben kok bana. Mbak ampun mak yobar kanjeng Nabi. Kaya pagi ya. Odik nang itunya. Cek jera bila buat lama teh mas teh jelas nerakana mas teh. Tak kira guna bajang-bajang ngajarin. Karena dawuh Allah anishkurli waliwalidaik. Dua hal saya tak bisa pesa. Asyokor ka pangeran keng ka respon apa mapan. Akhirnya ampun kanjeng Nabi tinggal abdina arida ki kanjeng Nabi sana usah sakit kayak itu abdina ridanya pura. Ongkuan engki kanjeng Nabi. Bukti aki Bilal. Talken mun bisa talken berarti lakukan gunung kunya bora. Mun kita bisa berarti kita cekak di dalam batin. Akhirnya benar saja Nabi talken la ilaha illallah puru pas bisa ngucap la ilaha illallah pas cabut ban Allah Subhanahu wa taala. Nikah para juan sebutan gula amul jaki dadi mun beda orang perak kun mapan ka pangeran karena sepo banget tak bisa karena ridallahi fi ridal dadi ridana pangeran nikah gentongake ka ridana sepo. Orang yang sepo misalkan rida, pangeran nurut rida. Orang yang sepo bentu, pangeran nurut bentu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir embuah bas. Bedah nengi Al-Qur'an nika. Ya Al-Qur'an nika suratnya mana surat Al-Baqarah. Pernah mir nggih? Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah nika artinya sape. Coba makin pertanyaan aja mulai. Apa aja sampai-sampai gue masuk ke Al-Quran aja mulai. Pada di surat sambil. Cek berak urusan sampai. Cek sampai pada kandang. Mas masuk ke Al-Quran aja mulai. Cek Al-Quran suci. Nah tunggu lo ternyata lagi ya. Badana Al-Baqarah sampai ke panika. Nika andik riwayat. Riwayat tiga itu. Bada orang sepola kek bini. Andi anak keni. Nah ibuk to kepanika andi sape Baqarah andi sape kepanika ki kanak ki buduk najak mula. Oleh sapana bekto orang seponika kan songkanen karena pun aroma sahabat na para tinggal umur sape takut tak ada searabat saja mula. Karena mana bisa lambat nika misalkan pada pertanyaan bukan pada sebini orang lambat nika tak biasa bini pakai tegel tak biasa benar. Ben parsek komo bini pakai tegel. Elang glowing ada kini. Bangki mun pas sampai tegel malo lo tahu tak debuk kan. Cek kene kat gua selake. Nah para jual sebentar kula amul jaki ampon.
karena pun para atinggala akhirnya sampai ke panik kayak teraki ben paling sepone kang bapak nani teraki ke alas pas matur dak Allah Gusti abdina nite be sampai kak dinto dak ajunan karena abdina tak mungkin mauan katang bini bentang anak katuhi ke anak ya akhirnya yocon iwan ni alas amper tibi semula oleh sana bekto akhirnya bapak nih katinggal umur berarti kari kaduan bu ben anak nasi anak saben are erabat anak kepanika pas mangken bek dibasah. Lapon belik akhirnya si anak nikah karena niser ka ibuna akhirnya nyari kaju ke alas. Bila pun nyari kaju ke alas samponna epekol kaju ke jual ke pasar depak dak ke pasar samponna jual hasil lai bagi telok. Saper telok langsung dibagi ke ibuna. Saper telok na boleh ka sedekah ka fakir miskin. Karena takut tak katare masih mulai ibadah. Saper telok na kangku abad na tibi. Terus katiga dito. Oleh sapon nama bekto ibu na niser. Niser pola anak-anak sebenarnya nyari kaju ke alas sampai beteng jak mula. Akhirnya si tong bekto digane. Cong anjeuna eki. Nika taat pada ka ibu na. Takzim ka ibu na. Napa si debu ibu na itu tak bengan melanggar. Ya anjeuna eki. Engkau tak mangke ngabasa kibat na lakona. Tinggal je kangkoi ajunan bu enjak bak nang arya bak nasati ambu cak alako cak nganyare kaju boleh kati pun apa ibu bak na pak na andi sape badan ngi alas andi al-baqarah badan ngi alas satya ko ni sape jerua sacik tete pagi ban pak na dak ka Allah mun bada orang mesti buru keset sape jerua keng pak na la minta ka pangeran keng mun bak na raja bak nang nguni sape jerua mesti nyan tertibi ka bak sakoni setak alas, ampun mangkat ke alas. Depak ke alas kasukan Allah Subhanahu wa taala, biasana sampai ke bener guset meninggal orang langsung nyanter kan. Nyanter sampai ke ini masih tonton, sampai bini bakorohnya mana. Depak dak kacampur ibuna, yambak pada ibuna. Cong jera jual nak. Allah cau bubak nah jual jera. Eki. Jual sapon apa, Bu? Salah dananir, telo dinar. Cak sing mangken 6 juta. Jual 6 juta cong, eki, tonton. Pokoknya nikah bila berdebu dari ibu nah, eki pokoknya. Dapat dekat tengah jalan, beda orang ngambek. Eki baru masa pena cong, pakon jual sarang ibu. Berempai jual lah, cak pun ibu 6 juta. Napa dua nikah? Engkau bengal meled 12 juta, keng tak usah rembek ke ibu nah. Saporana dari ibu 6 juta, punten mana lebih. Tepak anak-anak nikah, tepak anak anja. Vivo sangat 99. Gak beli HP 6 juta itu. Masih ada 12 juta kan. Tentu kalau bani dema dia kitab nih kan. Nika kitab dalam kitab tafsir As-Sawi beda kan tuh. Para juan sebetul kula amul jaki akhirnya abali anak abala kay ibu na engkau na 12 juta gua. Paleman kay ibu na. Bumai kiba boleh jong. Kak dinto nengi tengah jalan pada orang yang ngambak bu. Terus sarang abdina paling oning cek jualan 6 juta. Pas eta 12 juta. Ibu nak itu faham. Cong, mun orang normal nak bila la orang nyabe arke mesti mun nabar ama beun. Jera berana berating hian jera. Enjak bani manusia jera, jera malaikat. Kiba boleh bana. Mun atemu boleh mun orang jeria tanya aki. Pona palakar jual, lah sampai kak dinto pona payo buah. Eki pangkat boleh. Depak dek kenengan tanya boleh. Bermacong cak epon bu kasukan epon ajunan. Pon apa sampai ka itu jual, pon apa sampai ka dito buah. Napa debuna malaikat ka itu? Oh mun ngak jeria engkau oleh ilham dari Allah sampai jera cek jual ka sapa-sapa. Oh buana cek sampai jual mun tak sampai Nabi Musa semile ka beuna. Maafan nih. Cek sampai jual mun tak saking Nabi Musa mulai ka beuna. Jual sapon apa kak itu? Cek jual mun tak sampai sabanyak nak emas jeria kentiaki dak kat tekinga sampai jeria. Jadi sampai jeria mereka lak tekinga pace ke boleh kolekna emas sajir anar kenan. Mereka tak temu kilo na punten. Tak temu kilo na punten. Cek kata pun debu dari pangeran lewat malaikat. Tak kerja juga si anak kan. Allah. Cek perak kontrol dinar 6 juta pas akan tesa kenigaan cek mula. Lah mulai buat aja. Jual ke siapa-siapa. Mun tak saking Nabi Musa mulai. Akhir ampun para juan sebutan kula awal jaki karena dari Allah satu aja kan itu.
Setong bekto beda kejadian nengi zaman Nabi Musa. Bodoh orang soki, paling soki nengi daerah kepanika. Atingkel umur. Keng matena tak wajar, pate orang. Akhirnya orang beridu kabeh kan. Cik orang paling soki nengi desa kepanika pas mate kan. Cik sing mate sakit pendenan, mate pate orang. Akhirnya masyarakat setuju tak narema, entar ke pihak kepolisian keangkui nyare pasirah orang si mate. Ampun sampuna mengerahkan setuju kepolisian, ternyata tak berhasil betul. Setuju na gagal. Karena pun gagal, akhirnya masyarakat pakun tak narema, harus ketemu siapa pembunuhnya. Akhirnya orang kepanika, tokoh masyarakat ada lah. Setiap polisi angkat tangan, ada saya tahu cuma Allah. Nah karena orang yang paling semak daga Allah, Nabi Musa, ayo maturkan Nabi Musa. Maturkan Nabi Musa. Nabi Musa, kak dinto bodo orang soki ipate bentai pangki pasir semate polisi yang pun angkat tangan, ajunan kalimullah. Nabi sebisa matur langsung dak Allah. Tore munajat ki dak Allah, pasir semate. Akhirnya Nabi Musa matur dak Allah Subhanahu wa taala. Saampuna matur, Allah dawuh Nabi Musa, Musa, mun troe temua sapa semate riak lakoni. Itu pun Allah. Masuk nih dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dikata gue lemah aki kapan jenengan. Ampun ben Nabi Musa apa kumpul kaum mah. Bekna terongku ya. Tero tahu apa sih mate. Engki Nabi Musa napa abai syarat abdina siap kaangkui ngalakoni. Nabi Musa debu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Mun lakar bekna tero semua syarat situ. Allah makon bekna kudu nyembeli sape. Nah, akhirnya orang pada atau oleh kabeh. Terus itu mau pasir mate syarat teu kudu nyembeli sape. Akhirnya ngucap qalu atattakhiduna huzwa. Nabi Musa men tak gajek lagi. Anika terus unika pasir mate nah apa hubungan ben nyembeli sape? Cak ada hubungan sakali. Qalu atattakhiduna huzwa. Panjenengan gajek eueuh. Napa dewe Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saporahana. Engkau bener yang gendeng. Ada dari pangeran. Mun bakal terus mauku nyembeli sape. Akhirnya para juan sebutan kula awal jaki karena tak jelas sampai sek amma atanya qalut ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Nabi Musa doa ki ka pangeran bernana sape ke kapan apa? Akhirnya Allah jelas lagi bernana kuning keemas-emasan sape jadinya tak pernah ipalaku sama sekali. Tak kose muda, tak kose tua. Terus pada kebanika sare patemu. Nah sare sampai kebanika dut di sadarah kota ben sama sekali tak mangki kecuali situng. Nah, sapi anakku masih dimin. Saya lambak, saya temu sama malaikat. Saya jual 6 juta pas, eta 12 juta gasa. Kerutung berak. Akhirnya badan Nabi Musa situng kabianna sesuai dari ponapa saya dibuki Allah. Ini mah darah kalisa entare usan Nabi Musa. Gonteng sampai nak kebanika. Berna kuning emas. Akhirnya ada jual berempat benar jauh. Dan Nabi Musa kuning kebanika. Saporana Nabi Musa ada sardebu dari malaikat kak dinto tak ejuala mun tak sampai emas akan teh dari tekinga kak dinto. Buta kerjut orang kabeh itu. Hari tak lajak raja na. Mak bodoh sampai kusi hargai emas kulit na sapi kebenar-benar. Akhirnya Nabi Musa ada ya dari pangeran mana. Mun laka troy temua beli. Atau mau dengar-dengaran kata, di mulai masa punya. Akhirnya ya situng piran negara. Mun trakar troy temua sapi dia beli. Akhirnya rempuk berma porot ayu geleng-geleng bini ro. Kalau nggak porot kabeh. Akhirnya porot kabeh itu. Ujug-ujug minta posak kayak itu. Ampun saampun pak kumpul leres kali itu. Jadi emas pak kumpul sabudak dan sapi kebalik. Nah para juan sebutan kula ampul jaki pon lastare sapi kebalik kayak tonton ibuktakan Nabi Musa. Nikah Nabi Musa. Ya bermak nikah. Beremah hubungan bencana matemu pasir si mate. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampun namakon kana usah pakon apa? Sampeli. Lastare sampeli Allah debu fakul nadribuhu bi ba'diha. Musa sebagian sampai jadi buntokna kala pecotaki dek kakuburna orang semater. Pon benda Musa hibaw. Napanya mana buntokna pas pecotaki. Nah ebak to pecotaki kadzalika yuhyillahul mauta sagak dinto bila Allah kare mau dia orang mate. Pecotaki muncul jaga kak itu. Kenjek toro. Kayak di kanjeng nyoba kayak mula. Lain bab nikah urusan pakon dari pangeran. Pecotaki muncul jaga kak.
Siapun mati kasak muncul jaga. Nah, waktu muncul jaga orang pada kumpul kapi langsung ada bu. Mpian teroni lagi, saya rasa mati kaulah. Nikah tangponakan. Kaulah gara-gara soki karena tak tuli mate supaya harta warisan tergula tebe ke nikah maka kule mate. Nah, ini kasih mate langsung itu tuh ponakan nak. Nah, waktu ke panika karena ponakan ningi maka ben Nabi Musa ipakon ben Allah Subhanahu wa taala mate boleh waring ke panika pas ke nikah was ekisos ipate ponakan nak ke panika. Nah, tahu lekas ada guna ulama, apa napa Allah nikah mun perak mau dia orang mate mak kutu libat sape. Ja Allah kan tahu maha kubasa kan mau di orang mate libat Nabi Isa tak usah sape-sape punten. Nabi Isa ada bu kum biidznillah jaga beunah karena izin Allah. Mampu sape. Nah, karena kan libat sape Allah terima padanga kabutan kula juan saja orang mun abek te orang sepona mas te ben Allah soki dunya ben akhirat mun tak loput soki mas te titi orang murja. Di makana orang mun takzim ka orang sepona tak kira mungkin odik fakir betul. Orang mun takzim ka orang sepona tak kira mungkin odik melarat mesti teti orang murja. Di makana beten kula tare adu ada ka Allah Subhanahu wa taala semoga beten kula sareng ajuan saja potrah potrena beten kula ajuan saja kong langkong ananda naura Qur'an ka itu muga-muga beten tinak kana sia bekte ka orang sepoduana saengkeuna teu tinak kana sia mulja kitu nya kantos ka akhirat amin Allahumma sakadin to kana bisa atur lagi kurang lebih nanya sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung abdina sampai aki semoga dedebun sampun edebagi tetia tambah ilmu manfaat barokah. Kacerat amal ibadah mongko Allah Subhanahu wa taala midangka tarika saking bingking iki kadinto pamaosan doa dalam hal kadinto padi sepoe sareng sarana semulja Ki Haji Nahrawi Syukairi SAG da ajunan kalaben sungkem pangabakte abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdarin. Allahumma ij'al kaisa nura Qur'ani jasadaha sahihatan ya Allah, sahihan ya Allah birahmatika ya rahmar rahim. Allahumma nawwir qalbaha wa thabbit imanaha qawi yaqinaha wa yassir umuraha wa wassi' rizqaha wa qdi hawajaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin amalaha wa jammil khuluqaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alha ibnatan salihatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung abdina sampeaki sedaja rabu unjengan seputar anum esop ketil dimin sebab berdasarkan dari teratur sebedi pangkiaki mengku parajunan setikat intau tor sakat intolah bedena tarika saat berjalan kurimangken badan kaulah minangka pangacum tarika inalaikana berdatar atau kurang cuk-cuk tersontuk nyuklai mengku bangkalian parajunan setaja anjuna saporasi tidak angken melarmu ke ya paling nata pangki lain waktu kesempatan akhir pamatar nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.